31শে জানুয়ারি গোটা রাজ্য জুড়ে এসআইআর এর কাজ সম্পূর্ণ হয়েছে। তারই অঙ্গ হিসেবে উত্তর দিনাজপুর জেলার চোপড়া ব্লকের হাতিয়া গ্রাম পঞ্চায়েতের বিন্নাবাড়ি গ্রামে আজ এসআইআর হিয়ারিং শান্তিপূর্ণভাবেই সম্পন্ন হলো। স্থানীয় সূত্রে জানা গেছে, বিন্নাবাড়ি গ্রামের প্রায় 500 জন বাসিন্দার কাছে ইলেকশন কমিশনের পক্ষ থেকে হিয়ারিং এর নোটিশ পৌঁছেছিল। নোটিশ পাওয়ার পর নির্ধারিত দিনে গ্রামবাসীরা সমস্ত প্রয়োজনীয় নথিপত্র নিয়ে হিয়ারিং অফিসারদের সামনে হাজির হন এবং কাগজপত্র জমা দেন। গ্রামবাসীদের দাবি, বিন্নাবাড়ি গ্রামের বহু যুবক জীবিকার তাগিদে দিল্লি, মুম্বাই, নেপাল ও সিকিমে কাজ করেন। বাইরে থাকলেও তারা সকলেই গ্রামের স্থায়ী ভোটার, তাই কোনো রকম ভুলভ্রান্তির কারণে যাতে তাদের নাম ভোটার তালিকা থেকে বাদ না পড়ে সেই দাবি জানিয়েছেন তারা। স্থানীয় বাসিন্দাদের স্পষ্ট বক্তব্য, যদি প্রশাসনিক ত্রুটি বা ভুলের কারণে কোনো বৈধ ভোটারের নাম বাদ যায় তাহলে তার সম্পূর্ণ দায়িত্ব ইলেকশন কমিশন ও সংশ্লিষ্ট হিয়ারিং অফিসারদের নিতে হবে। সব মিলিয়ে কোনো রকম অপ্রীতিকর ঘটনা ছাড়াই বিন্নাবাড়ি গ্রামের এসআইআর হিয়ারিং प्रक्रिया शांतिपूर्णভাবে সম্পন্ন হয়েছে। हाँ, इस विषय में हमको बोलना यह था, जैसे हम लोगों का अभी एसआईआर फॉर्म जो रिटर्न आया था उसका हियरिंग जो चल रहा था, तो 550 लोगों का जैसे हम हो गए बिरनाबारी से 1 नंबर बूथ जीपी हफ्तियागंज अंचल हम लोगों का है। तो हफ्तियागंज अंचल के 1 नंबर बूथ बिरनाबारी है, वहाँ का मैं मेंबर हूँ। तो 550 लोगों का जो फॉर्म वापस आया था एसआईआर के लिए, हियरिंग के लिए, तो हम लोगों का लड़का लोग और भी लोग जो दिल्ली, मुंबई, हाँ, कोई राजस्थान, कोई गुजरात, कोई और अलीपुरद्वार, अलग अलग जगहों पर क्या कहते हैं कामकाज के लिए, रोजी रोजगार के लिए गया था। तो हियरिंग के लिए उन लोगों को बाहर से बुलवा लिया गया, और भी जो घर में लोग थे उन लोगों को भी अपना कामकाज छोड़ करके 25 तारीख को भी एक तो हियरिंग हुआ है, और आज 31 तारीख है। आज हियरिंग का लास्ट डेट है, हैं। और हमारे हफ्तिया अंचल का पूरा मतलब आज हियरिंग का लास्ट डेट है 31 तारीख। तो हम लोगों का कहना ये है कि इतने क्या कहते हैं काम काज छोड़ करके इतनी सारी दिक्कतों का सामना करने के बाद, इतने सारे डॉक्यूमेंट्स पेश करने के बाद जैसा यहाँ हियरिंग हुआ, सब शांति के साथ हुआ, आसानी और सुकून के साथ हुआ। तो इसी तरह फिर हम लोगों का दोबारा कोई मामला ऐसा नहीं आना चाहिए, और या छोटी मोटी बातों की वजह से फिर किसी तरह का हम लोगों को दोबारा जैसे लाइन में ना लगना पड़े। और दूसरी बात ये रही कि और जगह पर जैसे हम लोग न्यूज़ वगैरह देखते हैं, तो कोई ऑफिसर क्या करता है, डॉक्यूमेंट्स में सही सलामत रहने के बावजूद भी फॉर्म में डी लिख देता है। डी का मतलब होता है डिफॉल्ट, यानी डाउटफुल। डाउटफुल का मतलब हो गया वो एनआरसी से, यानी एसआईआर से बाहर। तो ऐसा सिस्टम यहाँ तो हमारे हफ्तिया अंचल में नहीं हुआ है, लेकिन होना भी नहीं चाहिए। तो किसी कारण से, किसी वजह से, बगैर किसी प्रॉब्लम के किसी इंसान को प्रॉब्लम में नहीं आना चाहिए। और 550 लोगों का हमारे बिन्नाबारी बूथ से एक जो फॉर्म अभी जमा किया, हम लोग हियरिंग कराए हैं, तो इसमें किसी तरह की बाद में कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए। ये इलेक्शन कमिश्नर से हम लोगों की रिक्वेस्ट है, और यहाँ के ऑफिसर से, अगर कोई प्रॉब्लम बगैर किसी वजह के आता है तो इसके जिम्मेदार इलेक्शन कमिश्नर होगा, और इसका जिम्मेदार यहाँ के ऑफिसर्स होंगे जो यहाँ पे हियरिंग कराए हैं। बाकी सब भोले भाले सीधे साधे लोग हैं। यहाँ हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सब आपस में मिले जुले रहते हैं, सब एक लाइन में खड़े होकर के एक साथ हियरिंग कर रहे हैं, सब आपस में भाईचारगी है, किसी से कोई प्रॉब्लम नहीं है। बस यही कहना था मेरा। आपका नाम? मेरा नाम इजहार आलम है। हम हो गए, हम बिन्नाबारी के मेंबर हैं और BLO 2 में भी है। যে আমাদের ওয়েস্ট বেঙ্গলের মধ্যে আজকে 31 তারিখ লাস্ট হিয়ারিং ডেট আর কি। তো আমাদের এর আগেও আমাদের হাতিয়াগঞ্জ অঞ্চলের মধ্যে 1 নম্বর বুথ করছি আমরা। এর আগেও আমাদের 400 জনের মোটামুটি হিয়ারিং করেছি আমরা, 450 জনের। আজকে আমাদের 100 জনের বাকি ছিল, সেই 100 জনকে আজকে করলাম, শান্তিপূর্ণভাবে হয়েছে আমাদের। কিন্তু আমাদের কথা হচ্ছে নির্বাচন কমিশনের কাছে এটাই আবেদন, যে আমরা যে অনেক ছেলেগুলিকে বাইরের থেকে নিয়ে আসলাম আমরা, কিন্তু এখানে এসে সব ডকুমেন্টস দিয়ে কিন্তু আমরা আজকে জমা করলাম, হিয়ারিং করলাম, যেন আমাদের এই 550 লোকের ভোটার লিস্টে যেন নামটা মানে তুলতে লাগে আর কি। যেন আমাদের এখানে কোনো রঙ্গিয়া নাই, কিছু নেই। কিন্তু তা সত্ত্বেও যদি বলে আজকে যে ডি ভোটার করে যদি রেখে দেয়, তাহলে তো আমরা তখন কিন্তু আমরা ব্লক স্তরে কাউকে কিন্তু আমরা ছেড়ে দিয়ে কথা বলবো না। এটাই হচ্ছে আমাদের কথা। শান্তিপূর্ণভাবে করলাম আমরা, এটা ঠিক আছে, কিন্তু যেন আমাদের নামগুলি কিন্তু টোটালি আমাদের ভোটার লিস্টের মধ্যে যেন নামগুলি আসে আমাদের, এটাই আর কি। যেহেতু আমাদের বিধানসভা হচ্ছে চোপড়া নাকি, আমাদের লড়াকু নেতা হচ্ছে আমাদের দাদা হামিদুল দা,
কিন্তু ওর নেতৃত্বের মধ্যে আমাদের চোপড়াটা খুবই শান্তি এলাকা। আর এই শান্তির জন্য আমরা কিন্তু সব জায়গায় আমাদের যতগুলি হিয়ারিং হয়েছে সব শান্তিপূর্ণভাবে হয়েছে আমাদের। এটাই আর কি আমি বলবো নির্বাচন কমিশনারকে, যেন আমাদের অঞ্চলের মধ্যে যতগুলি জায়গাতে আমাদের হিয়ারিং হলো আজকে, যেন সব টোটাল ভোট আমাদের যেন উঠতে লাগে আর কি। এটাই আমাদের আর কি কথা আর কি, দাবি আর কি আমাদের। আপনার নাম? আমার নাম হচ্ছে মোহাম্মদ ইমাজুল হক, আমি এস মেম্বার টিএমসির।